Content yun. May dalawa na tayong content. Yo! Sorry, hipitan mo ako. Ano ko lang yan? For content lang yan. Hindi, for Uy, content. tangin mo. Kita niyo, binubuhat niyo ako eh. Naka-arting. Meron jungle, Kuya Aki. Bina. Sige, sige. May isa dyan ah. O, nag-A na kaya. Dalawa. Go down. Changing mag. Siya pa, Ay, siya pa. Likod mo, Archie. Umikot. Oo, Target umikot. in sight. Saan ang galing yun? Ang layo ng pinanggalingan nun. I'm hurt. Enemy in sight. Hindi, bago ka dumating, dumaan siya dyan sa ano. Tayo. Ah, okay. Tumawid na pala siya. Last man standing. Uy, sili Enemy God! has the bomb. Team shot siya eh. Tropetan! Ay, may Hindi ko high makontrol yung taas ng lang kami. recoil. Enemy Galing. down. Ayan, Angels. Idol to. Idol ko to. Tutok talaga yun. Bomb spotted. Rush, ikaw ba yan? Rush Senpai? Lang mo. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Hi, gang! Sila nais, may mga tutok yun eh. Sila nais. I'm really Si sorry. Rush Senpai, friend ko yan. Si Senpai. Objectives. Oo, meron din. They have the Ang lalaki bomb. nun eh, Senpai. Pag naging kakampi mo yan, Push ako. nun. Laban ko si nais. Slash gaming. Puta, hindi na ako umulit. Tulog talaga ako, nakalaban ko yung sinais. Yung silip lang, papatayin ako eh. Tampi mo na yung mga team NRX. Get down. Sniper. Enemy has dropped the bomb. Ngayon, bawas na. Yung sana, hindi Changing AJ. mag. Nasa base nila. Pero nung na. Pumasok ka, Lee. Mo! Pwede na, Bomb pwede na. spotted. Artik lang yan. Wooden ba? Nandito ako sa wooden. Sarap yun, oh. Ba? Ay, nasa wooden nga, nasa gilid. Nasuntok pa tuloy ako. Uy, shoutout ka, Rom. Shoutout daw po sa Rom, ano, Love Junior. They have the bomb. Bago, B. Targets in sight. Enemy has dropped the bomb. Good, no? Galing. Nice work. Get ready for the next round. Switchblade, oh. Pag nagpa-break ako, ano, The enemy has the bomb. ano, Ah, usahan, gago. Long A. Nagkakamp lang yung Arctic 50 nila. Sige. Nasa taas lang yun ng wooden, madalas. Tumalo na. Uy, Dalawa, wooden. bumaba na. Tutukan Bumaba natin. Meron sa base natin na nakay ano. Laro tayo, Meron tutukan. sa base natin na nakay ano. Likod pa, Rich. Ang lakas talaga ni Gary. Lakas ba ng pin? Isto. Ayun na. Bomb spotted. Rich, likod mo na. Yung naka-jack, ay naka ano. Yung putang galang pangit na skin. Yung pang swimming, pang scuba diving nga tayo. Makakataka. Galing, oh. Oh, Jane. Red. Ayun, klase pa. Wooden. Red, meron sa Paano red. dyan, Rich? Ayun o. Patay. Nice. Asian boss. Go. Ito, pa Kaya ito. ba mag-ace? Sige, go. Asian Although boss. one all, ha? Sige, ace mo na. Reloading. UAV mo, pre, UAV mo. Ano pa? Ace, go ace. Gagulot. Ay. Nasa A, nasa A. Trailer sa loob ng trailer. Trailer loob. Nice, ace. Shoutout, ace. Jeric ace. Galing. Ano sila masasarang pinakita ko? Defend the Content objective. yun, Rich. Hingin mo yung content. Hingin mo yung clip. Hindi, nasa Pang day yun, boy, mamaya. pang day. Ipangalan nyo sa YouTube. YouTube naman tayo.
kunin nyo na rin sa YouTube mamaya Yeah, yan. boy! Credit lang sa ano. Kaya nga, nag-rush nga yun eh. Enemy has dropped the bomb. Ay, drop bomb. Saan bomb drop? Nasa B. Alam nyo na yung sniper ha. Alam nyo na ako sa nakapwesto sniper ha. Noted, noted. Enemy down. Low, low, low. Nice one. Camp lang ako rito, yo. Suicide. Sige, halika dito, sniper. Putukan tayo. Kanina ka pa eh. Changing mag. Yo. Down na AR, ASR nila. Down na yung SR nila. In person. Down na SR nila. Down na. Yung ano na lang. Uy, bilang. Puta, tap. Pwede na. Sinakatar ko lang yun eh. Pasukin ko na yan. Washing na. Diyan lang kayo sa baba. Diyan lang kayo sa baba. Mamatay ako, mamatay. Hmm. Boss, Work. Get ready for the next round. namang gagalaw ya. Magpakamatay ka, nabigay mo sa amin yung isa. Mamaya na lang, mamaya. Destroy Yeah, the pang- objective. Pag nag-4 na, pag nag-4. Sige lang, pag nag-4. Pili kayo ng mythic na gusto nyo. Tayo, Rick. Pili kayo ng Pagbigay mythic ako na gusto kuya. Dito tayo ya. Safe na. Dito yun. Saan ka pwesto yung SR? Tara, pasok tayo. Pasok ka, boss. Meron sa trailer ha. Tayo yan. Base nila dalawa. B tayo. Nasa A sila. Nasa B na kami, planting. Ay, Abang. pucha, kalaban. Tanting na po. Planting na tayo ha, planting na tayo. Ano? Jungle, Abang, jungle, abang, jungle. Meron. Meron pa ba alpha pa sa jungle? Ayan, tangis. Sige, dyan ka sa jungle ha, hold nyo yun. Wala rito eh. Meron isa jungle. Meron yan, Sa mid, meron yan. meron. Ay, Esther ah. Meron sa mid. Wag, meron. Ghost nga. Kung nag-mid na. Meron dito. Contact. Always. Yun. UAV recon. Next ready for one guy. Ano yan? Friendly Shock RC is ready. Ay na, kuya, alam mo na. Ready for the next round. Alam mo na yan. Sige, for once lang. Anong gusto nyo? Ano, M4, AK. AK, ay sorry, kilo. Ito na lang, wala na eh. Napindot ko na eh, kung ano man to. Kunin nyo yan. Sige. Once lang yan ha, kasi di ako talaga nagkagawa. Papatay ka, papatayin kita. Kalmahan nyo yan. Galingan nyo. Auto repair Boss. dalawa. Crashing ko na yun. Punta ako kay sis. Smoke. Smoke out. Sniper. Smoke sa ikot. I-AA ko na to. AA ko na pa blood. Sige lang, go lang. Targets in sight. Andito sa taas, nasa steel house, sa taas oh. Pucha, pati bala mo, sumunod ah. Contact. Kaya mo yan, papatay mo na yan. Tango down. Galing, nice. Hindi na, ayoko yun. Oh, mythic ba yan? Oh, saan yung... Sige, na. Nasa trailer. Pasok sa trailer. Wait lang. Kalmahan nyo lang. Papatay. Oh, kayo nagplant. Oh. Gusto nyo na yan. Very Enemy good. down. Pinalabas yun.